शुभ सकाळ पिलामाने तुमे माने समस्ते भलरे थिबो। इच्छा पिलामाने तुमे पूर्वरु नियुत कटी मिलियन बिलियन विषय जानिचो कुह तो देखि पिलामाने 1 लक्ष को आमे घात राशि रे प्रकाश करले 10 रा घात राशि रे प्रकाश करले केते हबो 1 लक्ष 10 टू द पावर 5। से भला कोटी को गोटे कोटी को केते हबो 10 टू 10 रा घात रे प्रकाश करले 10 टू द पावर 7। अरब को 1 अरब 10 टू द पावर 9। पिला माने तुमे मिलियन बिलियन विषय जानिछो तुमे केबे चिंता करिछो कि आम पृथ्वी रे केते जनसंख्या थाई पारंती तुमे से सब को मध्य आकार को अनुमान करी कहि परिबो। आउ केबे भाबिछो कि आम विश्व रे केते पिंपुडी अछंती केते बाली कणिका अछि केते जलधारा अछि केते जल कणिका अछि टिके चिंता करबा को कष्ट हेउची नै। ताहले पिला माने आज आम ए मिलियन अरब ठारू भी यथेष्ट बड़ संख्या विषय आज आम आलोचना करिबा। ताहले चलो पिला माने आज आम ए बृहत संख्या गुड़िक विषय रे जानिबा और बुझिबा। पिला माने देखो आम चतुर्पार्श्व रे बहुत सारा तथ्य अछि आमे से तथ्य गुड़िक आलोचना करिबा एवं से तथ्य गुड़िको आमे किपरि 10 रा घात रे दर्शाइबा एवं तुलना करिबा। देखो पिला माने प्रथमे देखो 10 टू द पावर 0 लिखाइछि। अच्छा कहिलो पिले 10 टू द पावर 0 केते हबो तार वैल्यू 1। अच्छा तथ्यटी देखो 2025 मध्य भाग सुधा विश्व रे मात्र 2टी उत्तर गोलार्धरे धड़ा गंडा बंचिचंती। तुमे माने जानिचो केते 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 पशु पक्षी हमर विलुप्त हेलेनी तेनु धड़ा गंडा मात्र 2टी जो माननकु केनिया रा अल्पेजेटा संरक्षण केंद्र रे रखाइछि। अच्छा ताहले 2 को आमे 10 रा घात रे प्रकाश करि परिबा कि नाही टिके चिंता करो। देखो ताहले 10 टू द पावर 0 रा वैल्यू 1 तेनु 2 गुणन 10 टू द पावर 0। से भले आउ किछि तथ्य देखिबा। देखो 10 टू द पावर 1 रा वैल्यू केते 10 हबो। देखो तथ्यटी दिया हेछि चित्र माने पिला माने देखि पारुथबो हमर 2024 सुधा हाइनान गिबन मानकर संख्या मात्र 42 थिला। ताहले ए 42 संख्याटी को आमे किपरि प्रकाश करिबा 10 रे घात रे। देखो टिके टिके चिंता करो कागज कलम रे लिखु थाओ पिला माने। देखो 4 गुणन 10 रा घात 1। तुमे माने पिला माने आगुरु जानिचो वैज्ञानिक संकेत रे आमे किपरि परिप्रकाश करिबा तुमे माने जानिचो तेनु तुमको एठी किछि असुविधा हेबो नाही। नेक्स्ट आउ कोन आम चतुर्पार्श्व रे तथ्य अछि बा आमे परिस्थिति को देखिबा। देखो 2025 मध्य भाग सुधा जीवित काकाप संख्या होउची 242। काकापर संख्या होउची 242। ताहले 242 को आमे 10 रा घात रे परिप्रकाश करि परिबो कि नै ए संख्याटी को दर्शाई परिबो कि नै। देखो पाखा पाखी आमे दर्शाइबा आमे माने वैज्ञानिक संकेत पढिथिबो से वैज्ञानिक रूप रे तुमे मानक करिबारे जानि मानक रूप रे प्रकाश करिबा तुमे जानिचो तेणु जो 242 अछि आमे पाखा पाखी ताकू हिसाब रे परिणत करिछु 2 * 10 टू द पावर 2। सेहि भली देखो विश्व रे 3000 कम संख्यक कामडा ड्रैगन अछंती और समस्त इंडोनेशिया रे अछंती। ताहले 3000 कम अछि टिके देखो आमे किपरि प्रकाश करिबा 3 * 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट तथ्य को जिबा 2005 आकलन जना पड़ी जे मेंड ओल्फ मानक संख्या 17,000 अधिक और अधिकांश ब्राजिल रे अछंती। ताले 17,000 ताले 17,000 को आमे किपरि लिखि परिबा ताहले आमे किपरि लिखिबा 17 गुणन 10 टू द पावर 3। ताहले पिला माने एबे देखो आमे जते बळे मानक रूप रे वैज्ञानिक संकेत रे प्रकाश करूचु सेते बळे हमर सहगटी सबु बळे सहगटी हमर सबु बळे 10 रु कम हबो तेनु आमे एहा को किपरि लिखि परिबा 1.7 गुणन 10 टू द पावर 4। ताहले मेंड ओल्फ मानक संख्या आमे केते 10 रा घात रे किपरि प्रकाश करि परिबा 1.7 गुणन 10 टू द पावर 4।
ତାପରେ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଯିବା 2018 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 4.15 ଲକ୍ଷ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଥିବେ। ଆମେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା? ପାଖାପାଖି ଦେଖ 4 ଗୁଣନ 10⁵। ସେଇଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ବା 5 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଆଲିଗେଟର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 10⁶ ଆକାରରେ ଆମେ ଘାତରେ ୟାକୁ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଦେଖ 5 ନିୟୁତ ଅଛି, 5 × 10⁶। ସେଇଭଳି ଦେଖ 10⁷ ଘାତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ଓଟ ସଂଖ୍ୟା 3.5 କୋଟି ଏବଂ 35 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ କେବଳ 2.5 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ କୁହ ତ ଦେଖି। ତୁମେ ମାନେ ଖାତା କଲମରେ କରୁଛ କି ନାହିଁ? ଦେଖ କେତେ ହବ। ହଁ, ତୁମେ ମାନେ ବି ଏଇଆ କରିଛ ତ, ଖାତାରେ ଲେଖିଛ 3.5 ଗୁଣନ 10⁷। କେମିତି 7 ହେଲେ ଜାଣିଲ? କାରଣ 3.5 କୋଟି 3.5 କୋଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ କୋଟି ଜାଣିଛୁ କେତେ 10⁷। ତେଣୁ 3.5 × 10⁷ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱରେ ଘୋଡା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5.8 କୋଟି ବା 58 ନିୟୁତ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା କୁହ ତ? ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିପରି 10ର ଘାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ, ହଁ ସେମିତି 5.8 ଗୁଣନ 10⁻7 ବା 10⁷ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 20 କୋଟି ବା 200 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପାଣି ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏସିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଫଟୋ ଦେଖ, ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି 10ର ଘାତରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖ। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 2 ଗୁଣନ 10⁸। ସେଇଭଳି ଆମେ 10ର ଘାତ 9ରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି? ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶରେ। ଏଟା ହଉଛି ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଫାର୍ମ ଉପରେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ମାମୁର ରେଶମର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର ହଉଛି ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମକାଳିକ ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ୱେରେ ସେମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ ନୃତ୍ୟ ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆକାଶରେ ସେମାନେ ପୁରା ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ୱେରେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.3 ଅରବ ବା 1.3 ବିଲିୟନ ଅଟେ। ଆଉ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମର 8.2 ଅରବ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା 10ର ଘାତରେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏବେ 10⁻10ରେ ଦେଖିବା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 33 ବିଲିୟନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା କୁହ ତ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? କିପରି କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ 33 ବିଲିୟନକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? 33 ଗୁଣନ 10⁹ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? 33 ଗୁଣନ 10⁹। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ସହଗଟା 10ରୁ କମ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କଣ ଲେଖିପାରିବି? 3.3 ଲେଖିପାରିବି। ଗୁଣନ ତାହେଲେ କେତେ? 10ର ଘାତ କେତେ ହେଇଯିବ? 10ର ଘାତ 10⁻10 ହବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ? ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ?
देख 3.3 इंटू 10⁻10। आउ किछि उदाहरण आमे देखिबा। देख कि विश्व रे गच्छ संख्या प्राय 30 खरब बा 3 ट्रिलियन थिबार हिसाब कराइछि। आमे देखिबा विश्व रे गच्छ संख्या 2023 सुधा प्राय 30 खरब बा 3 ट्रिलियन थिबार हिसाब कराइछि। ताले पिला माने कुह 3 ट्रिलियन टा आमे केते 1 ट्रिलियन केते आमे 10 घाତରେ प्रकाश करले केते हबो 1 ट्रिलियन होउची 10⁻12। ताले 3 ट्रिलियन हेले 3 इंटू 10⁻12। से भली अलगा उदाहरण गुडी को आमे देखिबा 10⁻14 रो। अच्छा विश्वर आनुमानिक मशा संख्या होउची 2023 मसिया रे जो आकलन करा हेची से तथ्य अनुसार विश्वर आनुमानिक मशा संख्या होउची 110 ट्रिलियन। ताले भाबो केते विश्व रे मशा संख्या आमे आम भावनार बाहरे अछंती। ताकू जदी आमे प्रकाश करिबा ताहले देखो 1.1 इंटू 10⁻14 गोटे ट्रिलियन होची 10⁻12। तेणु 110 को आमे ताकू वैज्ञानिक संकेतर कले 10 रु कम करिया को पड़िबो। तेणु आमे 1.1 लिखि परिबा। तेणु 1.1 गुणन हेले घात होई जिवो 10⁻14। सेई भली अंटार्कटिक क्रिलर रो आनुमानिक संख्या होची 500 ट्रिलियन अटे। सेई भली आमे लिखि परिबा 5 गुणन 10 रा घात 14। पिला माने एबे आउ किछि उदाहरण देखिबा। 10⁻15 घात को नेकी देखिबा कि भृंग कीट चित्र अछि। पिला माने देखो ओ केंचुआर चित्र अछि र अनुमानिक संख्या होची एक पद्म। पिला माने तुमने एक पद्म केते जानिचो जानिथिबो 10⁻15 तिकी संख्यक हमर केंचुआ भृंग कीट अछंती। हमें आगो को बढ़िबा आउ किछि तथ्य विषय रे जानिबा। देखो पृथ्वीर पिंपुड़ी मानकर संख्या 20 पद्म बा 20 क्वाड्रिलियन। समस्त बणुआ पक्षी एवं बणुआ स्तन्यपायी प्राणी मानक मिसाइले मध्य केवल पिंपुड़ी सेमानक ठारू अधिक ओजनर अटंती। पिला माने केबे तुमे भाबिचो कि पिंपुड़ीर संख्या एते हेतिबो 20 पद्म। 20 पद्म को जदी हमें प्रकाश करिबा 10 रा घात रे 2 इंटू 10⁻16 माने पिंपुड़ीर संख्या एते जे जहा कि बणुआ पक्षी और बणुआ स्तन्यपायी प्राणी मानकर ओजन ठारू मध्य अधिक हबो। पिला माने भाबो ताहले आम विश्व रे एतेक संख्यार पिंपुड़ी माने अछंती। आउ किछि तथ्य देखिबा। देखो आमे जानिलु कि पिंपुड़ी केते अछंती। पिला माने कहतो पिंपुड़ी केते आनुमानिक केते समानकर संख्या अछि। एबे संगे संगे आमे आलोचना करिलु 20 पद्म बा 2 इंटू 10⁻16। ताहले पृथ्वीर समस्त बेलाभूमि और मरुभूमि रे थिबा बालिकणिकार संख्या होची 10⁻21। जदि हमें प्रति पिंपुड़ी पाई 10टी लेखाए छोट छोट बाली तियारी दुर्ग तियारी करिबा ताहले प्रत्येक पिंपुड़ी 10टी छोट बाली तियारी दुर्ग रे रहिबा पाई मध्य यथेष्ट हबो। पिला माने बुझी पारुछ तो अनुमान करि पारुछ। आगो को बढ़िबा हमें दृश्यमान ब्रह्मांड रे तारा मानकर आनुमानिक संख्या होची 2 इंटू 10⁻23। हेले तारा मानकर आनुमानिक संख्या होची 2 इंटू 10⁻23। एबे देखो पिला माने पृथ्वी उपरे थिबा जल बिंदुर आनुमानिक संख्या केबे तुमे चिंता करिथिलो कि हमर पृथ्वी रे केते जल बिंदु अछि तार आनुमानिक संख्या मध्ये हमें हिसाब करि परिबा। देखो कुह तमर स्क्रीन रे देखा जाउची कुह केते संख्या अछि 2 इंटू 10⁻25। ताले प्रति मिलीमीटर रे 16 बुंदा थिबा बोली हमें धरा जाउची। ताहले पिला माने
ଆଜି ତୁମେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଆନୁମାନିକ ବା ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେମିତି କୋଟି, ଅରବ, ଲକ୍ଷ, ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିପରି ଆମେ 10ର ଘାତରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିପରି ଦର୍ଶାଇଲୁ ଏବଂ 10ର ଘାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କଲୁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି 10ର ଘାତରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଚାଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆମ ଛାୟାପଥରେ ତାରାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଗୁଣନ 10⁻11 ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 × 10⁻23। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆମ ଛାୟାପଥରେ ଥିବା ତାରାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଗୁଣ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମ ଛାୟାପଥରେ ତାରାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାରାମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାରାମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆମ ଛାୟାପଥରେ ଥିବା ତାରାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଗୁଣ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମ ପାଖରେ ଖାତା କଲମ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ କରିକି ଦେଖ। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅଛି 2 × 10⁻11, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ 2 ଗୁଣନ 10⁻12, ତୃତୀୟ ଅପସନ 2 ଗୁଣନ 10⁻13, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ 2 ଗୁଣନ 10⁻14 ଅପସନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର କଣ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ତାରା ମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2 ଗୁଣନ 10⁻23 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10⁻11, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? 2 × 10⁻12। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏକ ପଦ୍ମ ସମାନ କେତେ ହଜାର? ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। କୁହ। ଅପସନ ଦେଖ, 10⁻11, 10⁻13, 10⁻12, 10⁻15। କୁହ ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? 10⁻12। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ଥିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅଛି 4:10⁻10, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ 5:10⁻5, ଥାର୍ଡ ଅପସନ ଅଛି 10⁻7:4 ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ ଅଛି 4:10⁻7। ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ? 8.2 ଅରବ, ବା ଆମେ ତାକୁ 10ର ଘାତରେ କଲେ କେତେ ହବ? 8.2 × 10⁹। ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? 20 ପଦ୍ମ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କହିବା 20 ବା 20 କ୍ୱାଡ୍ରିଲିୟନ ବା 2 × 10⁻16। ତୁମେ ମାନେ ଅନୁପାତ ବାହାର କର। ଦେଖ, ଉତ୍ତର ହେଇଥିବ କେତେ? 4:10⁻7। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10ର ଘାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଲୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କଲୁ ଏବଂ ବୃହତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲୁ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଗକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବା ବୃହତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତୁମେ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।